Since 5. This is class number 37, in which we're going to study the second part of the impersonal passive, the structure number 2, all right? So, on class number 36, we learned the first structure of the impersonal passive. No sé si se acuerdan, pero en la clase número 36 vimos la estructura número 1 del tema impersonal passive. These two structures that we are learning that are under the umbrella of the impersonal passive are used to give opinions in a way in which the person who is listening to us does not understand that that is our own opinion, but that person understands that this that I am saying is an opinion that everybody has. ¿Ok? Entonces, recuerden que este tema impersonal passive lo vamos a utilizar para dar nuestras opiniones de una manera más objetiva y es la forma en español que nosotros expresamos con se dice que o tal, se dice sobre tal cosa que... Se dice que tal persona no sé qué. In that way, both in Spanish and with the impersonal passive in English, we can give opinions or give messages, but saying that this is not our message, that this is not our opinion, but rather something that everybody is saying or thinking. Okay? So, on class number 36, we saw the personal passive structure number 1. It is said that, se dice que, you have an example here. It is said that students won't return to school this year. Se dice que los estudiantes no van a volver a clase. Okay, so that is the first structure that you saw, in which you learned that it va adelante con el verbo be. Vamos a marcar cuándo es que eso se dijo, después siempre el verbo said, believed, expected, etcétera, en la tercera columna y finalmente el resto del mensaje. La estructura número 2 va a ser un poco más complicada, no va a ser tan fácil de construir, so pay a lot of attention. So here goes the explanation. Para expresar esto mismo that we are talking about, objective opinions, vamos a tener una segunda estructura. Tienen que entender que tanto it is said, la estructura número 1, como la estructura número 2 que voy a explicar ahora, las dos tienen el mismo uso. We use the two structures for the same purpose, ¿ok? La diferencia está en cómo se construyen. Vamos a ver. Somebody or something is said to be. Se dice que tal persona o tal cosa. Let's see. So, for example, I can give my opinion in a direct way, in a subjective way. I believe that being an honest person is the most important thing. Me estoy poniendo yo adelante. Esto es voz activa, so I am directly giving my opinion. This is what I think. Active voice. Pero si yo no quiero ser tan active, si no quiero dar abiertamente mi opinión y este pensamiento que tengo lo quiero esconder y hacerlo pasar como algo que piensan todos, I can use the impersonal passive. Podría usar it is said o podría usar la estructura número 2. Vamos a ver la estructura número 2. Being an important person is believed to be the most important thing. In this way, I am covering my opinion in the passive voice, so it is not directly my opinion anymore. I am more objective and polite with my message. Lo mismo que hacíamos con it is said. Vamos a ver cómo construimos esta oración. Número 1. Something or somebody, algo o alguien. Verbo be, para marcar el tiempo. Believed, known, thought, said, expected, estos verbos que vamos a usar para esta estructura, y después lo que pasa con ese something or somebody lo vamos a poner en cuarto lugar en el to infinitive. Vamos a ver cada partecita. Being an important person. That is something, hay algo, lo ponemos adelante. The thing we are talking about. Estamos hablando ahora de being an important person. Después,
El verbo be, porque estamos en la voz pasiva, va a expresses when this situation happens, marks the tense. Cuando se dijo, se creyó, se supo, is, are, was, were, dependiendo cuando esto se dijo, se supo, se pensó. Lo marco con el verbo be. Then, one of these verbs in the third column. And finally, lo que pasó con esa cosa en el cuarto lugar va a ir con to infinitive. To be the most important thing. I'm right here. So, the to infinitive changes depending on the tense when the action happened. Let's look at the examples. I believe she lives in Europe now. Entonces, paso por paso. Quiero cambiar esta opinión directa a una passive voice. Vamos a ver. I believe she lives in Europe. Bien. First of all, busco de qué estoy hablando. Estoy hablando de she. Perfect. Lo pongo adelante. Bien. Now, ¿cuándo se pensó esto? Voy al verbo believe. It is in the present. Pongo el verbo be en el present. Perfecto. Se creyó. Believe. Lo pongo en la tercera columna. Believed. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué se cree, se pensó de esta persona? She lives in Europe. Perfecto. Está en presente. Lives, lo pongo con to infinitive. To live in Europe. No problem. Second example. I believe, in the present, she lived in Europe then. Pasado. Entonces, believe estaba en el presente, pongo is en el presente y la tercera columna de believed. Pero la acción más importante estaba en el pasado. Entonces, pongo to plus have plus the third column. To have lived. Siempre que las acciones estén en el past, present perfect, or past perfect, I need to use to plus have plus the third column. Another example. I believe she will live in Europe soon. Believe está en el presente. Pongo is en el presente. Pongo believe en la tercera columna. Y como la acción más importante está en futuro, uso el to infinitive sin problema. Nada nuevo. Último ejemplo. I believe she is living in Europe now. Believe está en el presente. Pongo el verbo be en el presente y believed en la tercera columna. Pero el verbo más importante, is living, está en el continuous. Entonces, pongo to, pongo be y pongo la ing para mostrar que la acción estaba en la forma continua. So, 3 different forms for the to infinitive. Si la acción está en present or future, to infinitive, nothing new. If the main action, the most important action is in the past, uso to más have más la tercera columna. Y si el verbo principal está en la forma continua, pongo to plus be plus ing. So, remember, the first thing in this structure is the thing that is affected. Entonces, miren este ejemplo. The president es del que vamos a hablar. En esta estructura, lo primero que ponemos es de aquello o de quién estamos hablando, sobre quién o qué es nuestra opinión. The verb be marks when the opinion is expressed. The president is known, sabemos ahora, entonces pongo is. Believed, known, thought, said, and expected, always in the third column. The president is known. Y el to infinitive changes depending when the message happened. Fíjense, acá estaba en futuro, will end. Entonces, dejo el to infinitive. The president is known to end the lockdown soon. Entonces, miren cómo una oración cambia en las dos estructuras. Forma directa de expresar mi opinión.
I know the president will end the lockdown soon. Estructura de la passive voice, del impersonal passive número 1. It is known ahora, ¿por qué? Porque acá el verbo está en presente, that the president will end the lockdown soon. Good. Structure number 2. The president, de lo primero que ponemos es de lo que vamos a hablar, is known ahora, porque el verbo está en presente, y como el segundo verbo está en futuro, to infinitive, to end the lockdown soon. I know this topic is very hard. Next week in our Zoom meeting, we are going to take it out. So don't worry, I will explain this many times. All right, so don't worry at all. Read my instructions carefully and see you on my next video. Bye.